Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, for the Sem 2 2020-2021 chapter 1 mechanical wave 17 marks set B. Okay, now we look at the question. Below we have two graphs which refer to the same progressive wave. The first one, we have graph displacement in millimeter against time in millisecond. And the second graph, we have graph displacement in millimeter against distance in meter. So please be careful with the unit for both axes. Okay, tengok dia punya unit betul-betul, kena pasti unit dia betul-betul. Sebab time ataupun masa tidak semestinya sentiasa dalam second. Jadi bila kita baca ni, kalau contoh macam ini 6, jadi 6 millisecond. Okay, sekarang soalan number 1, determine the amplitude, wavelength, period of the wave. Number 2, determine the speed of the wave. Number 3, if the wave propagates to the left, derive a progressive wave equation from the graph. Okay, for question 1A1. Okay, we need to determine the value of amplitude and then wavelength and period. Okay, from the graph, we know that the value of amplitude, maximum displacement is 6 millimeter. Okay, amplitude equal to 6 times 10 power of negative 3 meter, J1. Please make sure all your answer always have unit. Okay, and then wavelength. Wavelength we can determine from the graph displacement against distance. Okay, from this point, start from 0, and then, okay, we know that the value of wavelength 0.8 at this point. Okay, and this one is 1 lambda from here, from this point until this point, 0.8 meter. Okay, the one is equal to wavelength. And then period. Period, we can use graph, our first graph, displacement in millimeter and time, against time. Okay, start from 0, t over 4, t over 2, 3 over 40, and then 1 period at this time, at this point. Okay, so the value of period is 4 times 10 power of negative 3 seconds. Okay, for question number 2, we need to determine the value of V, speed of wave. So V equal to F lambda, F equal to 1 over T, T kita dah dapat daripada soalan yang pertama, kemudian lambda dah dapat juga daripada soalan yang pertama. Maka kita dapat V equal to 200 meter per second. Okay, untuk question yang ketiga, jadi dalam soalan dia bagi tahu wave is moving to the left. Jadi kita gunakan equation Y equal to A sin omega T plus Kx. Sebab dia bergerak ke kiri, jadi kena ambil plus Kx. Okay, jadi kita kena tentukan dulu isi dalam ni angular frequency berapa, K ni, wave number berapa dan amplitude berapa. Amplitude ni kita dah dapat. Okay, jadi untuk dapatkan omega, omega adalah 2 pi over period. Period kita dah dapat. Okay, masukkan saja, maka kita akan dapat nilai bagi angular frequency 1570.80 radian per second ataupun 500 pi radian per second. Okay, begitu juga dengan wave number, K equal to 2 pi over lambda. Lambda adalah 0.8. Okay, masukkan nilai tersebut, maka kita akan dapat nilai bagi wavelength. Okay, kalau nak bagi dalam in term of pi pun boleh, iaitu 2.5 pi per meter. Okay, jadi kita masukkan semula ke dalam general equation. Jadi kita akan dapat Y equal to 6 times 10 power of negative 3 sin. Okay, masukkan omega dan juga nilai K tadi. Okay, boleh juga diberi dalam in term of pi seperti jawapan yang kedua. Okay, ini optional lah, sama ada yang atas ataupun yang bawah. Okay, jadi kita akan dapat markah untuk R1, jawapan unit 1 untuk omega, jawapan unit 1 untuk wave number J1, sama ada yang atas ataupun yang bawah, dan kemudian dinyatakan unitnya dengan betul. Okay, let's continue with question B. The equation of transverse wave on a string is Y equal to 0.5 sin 2t minus 3x, where x and y in meter and t in second. Determine for question number 1, wave velocity. And for the question number 2, particle velocity at x equal to 2 and t in 1 second. Okay, now we discuss question number 1.
Okay, for question number 1, we need to determine the value of angular frequency. Angular frequency equal to 2 pi f. So f equal to 2 over 2 pi, and then we can determine the value of frequency, 0.32 hertz. And then by using the equation of a number k equal to 2 pi over lambda, lambda can be calculated. So the value of lambda equal to 2.09 meter. So by using equation of speed of wave v equal to f lambda, f we have the value of f now, and then the value of wavelength 2.09 meter. Substitute all the value, and then we will get the answer is equal to v equal to 0.67 meter per second. So you will get jawapan and unit 1 mark for frequency, jawapan and unit 1 mark for wavelength, G1 gantian for our speed ataupun velocity of the wave, and then jawapan and unit 1 markah for kita punya speed ni lah, speed of wave. Mesti ada jawapan and unit. Okay, for the last question, okay, we need to determine the particle velocity at x equal to 2 meter and t equal to 1 second. Okay, by using equation of velocity, v equal to a omega cos omega t minus kx. Okay, this one is referred to equation for velocity of the wave. For the particle velocity. Okay, for the wave. Okay, jadi kita masukkan saja what is the value of amplitude, what is the value of angular frequency. Okay, substitute all the value. What is the value of wave number, x is distant. Okay, masukkan t equal to 1 second, and then we get the answer. We can get the answer v equal to negative 0.654 meter per second. R1, 1 mark for the rumus. Okay, kemudian G1, gantian 1, and then jawapan unit 1, 17 marks. Okay, that's all. Bye-bye. Okay, kali ini adalah DEQ set B, question number 2, contributes 12 marks. Okay, so untuk question number 2 ni adalah pada chapter 3, iaitu electric current and direct current circuit. Okay, kita pergi ke number 2A. Okay, the 200 ampere current. So I is 200 ampere current through a spark plug move 0.3 millicoulomb. 0.3 millicoulomb of charge. How long does the spark last? Okay, so number 1. How long the spark last is T. So kita tahu Q is equal to IT. So kita nak T is equal to Q over I. Q kita 0.3 times 10 to the power of negative 3. I is 200. So dapatlah T dia is T is 1.5 times 10 to the power of negative 6 second. Okay. Okay, number 2. Consider a resistor made from a hollow cylinder. Okay, hollow so means tengah ni kosong lah. Okay, of carbon as shown in figure 2 above. The inner radius is R1, 0.2 millimeter ataupun 0.002 meter. Okay, untuk outer dia pula adalah 0. The outer radius is R2 is 0.3 millimeter ataupun 0.003 meter. The length of resistor diberi is 0.9 millimeter ataupun 0.009 meter. Okay, the resistance of the resistor is diberi 1 ohm. Calculate the resistivity of the carbon. So kita tahu resistivity rumus dia RA over L. So R diberi 1 ohm, area kita nak cari yang luar ni sebab yang dalam tu kosong. Okay, kita akan cari dan length diberi. Okay, so area yang kita perlukan adalah area sebenarnya kita perlukan
Okay, area dia adalah area of the tolak dengan area inner. Okay, so kita gunalah pi r squared. Outer is R2, inner is R1. So kita klik. Okay, R2 is 0.003 square. Jangan lupa prosedur. Pi times 0.002 square. Okay, so dapatlah area dia 1.577 times 10 to the power of negative 7 meter cube. Okay, ini area yang kita nak. Kemudian kita masukkan dalam rumus rho. So R is 1, area kita adalah 1.57, 10 negative 7 over length is 0.009. So dapatlah rho kita 1.744 times 10 to the power of negative 4 meter. Okay, so kita tengok pula dekat mana markah 5 markah ini. Okay, yang pertama pada gantian. Untuk Q dan I yang betul, gantian. And then kita pergi kepada jawapan berserta unit yang betul, 1 markah. Okay, and then kita pergi yang kedua. So area ini kalau betul semua, konsep 1 markah, gantian 1 markah, dan jawapan dan unit yang betul 1 markah. So dapat 5 markah. Okay, 5 marks for 2A1 and 2A2. Okay, question number 2B. A defibrillator sends a 6 ampere current. Okay, I is 6 ampere through the chest of a patient by applying a 10,000 volt potential, as in figure 3 above. Below bawah. What is the resistance of the path? So dia nak R. So kita tahu V sama dengan IR. So R equal to V over I. So voltage is 10,000, I is 6. So dapatlah R is equal to 166.67. Okay, so marks dia adalah pada, ada 2 marks only. Okay, so pada gantian voltage yang betul, potential difference yang betul, dan current yang betul, dan jawapan berserta unit yang betul. So 2 marks only. V sama dengan R tidak diberi markah sebab telah diberi di hadapan. Okay, question number C. Okay, from figure 4 above shows 5 resistors connected in combination of series and parallel, given that the potential difference for the circuit is 15 volt. Calculate the effective resistance R total and of the circuit and potential difference across R2. So dia nak V2. Okay. Okay, kita selesaikan menggunakan kaedah table. Okay. Ini adalah simplify circuit. Ini adalah for calculated R, dan ini adalah equal or same. Okay. So kita tengok lita yang pertama, lita yang daripada soalan.
Okey, mula-mula kita selesaikan dia ini. Okey, ini disambung secara series. Okey, so bila series kita ambil R345 R3 plus R4 plus R5. Okey, so kita dapat 470 1330. So akan dapat 1800 ohm. Okay, itu yang pertama. And then kita simplify sikit. Okay, awak akan dapat ni R1, R2, R345. Okay, and then kita selesaikan. Okay, yang ini disambung secara parallel. Okay, 1 over R2, 3, 4, 5. R2 plus dengan 1 over R3, 4, 5. R2 is 2200. R345 is 1800. So cari R2345 ya, bukan 1 over. Saya nak R2345. So kita akan dapat 990 ohm. Okay, last sekali adalah R1, R2, 3, 4, 5. Okay, ini disambung secara series. So R total itu R1, 2, 3, 4, 5 itu R1 plus R2, 3, 4, 5. So R1 diberi is 1000. R345 is 990. So 1990 ohm. This is R total. Okay, and then kita selesaikan bahagian yang equal. So kita numberingkan dulu bulatan ni. So kita selesaikan yang pertama, bermula daripada bawah. Okay, so bila series, apa yang sama? Yang series adalah I yang sama, I1, 2, 3, 4, 5, ataupun I total, ataupun I1, ataupun I2, 3, 4, 5. Semua sama Okay, so kita carilah I total sama dengan V total over R total. So V total kita is 15, R total kita 1990. So dapatlah I total 1.74 times 10 to the power of negative 3 ampere. Okay, kita naik pula yang kedua, parallel. So bila parallel, apa yang sama? V yang sama. V2 sama dengan V345 ataupun V2345. Okay, so kita boleh cari I2345, R2345. So I2345 adalah ini. Okay, sama dengan 1.74 times 10 to the power of negative 3. R2345 is 990. So dapatlah V kita 7.46 volt. Okay, and then kita naik ke atas series. So series apa yang sama? I yang sama, iaitu I3, I4 and I5 ataupun I345. Cari I345 is equal to V345 over R345. So V345 adalah kat bawah. Okay, bagi dengan R345 is 1800. So dapatlah I dia adalah
24.14 times 10 to the power of negative 3 ampere. Okay, dengar ya suara sejai batuk. Okay. Okay, kita bagi markah untuk jawapan awak ni ya. Okay, so jawapan hanya ada kat sini ada 5 marks. Okay, yang pertama, okay, ini awak akan dapat sebagai konsep 1. Okay, ini juga kalau awak dapat betul R total, kita dapat gantian jawapan unit 1. Okay, and then untuk V2 dia kata. So, V2 dekat sini konsep 1. K1 1. Okay, dekat sini gantian dan jawapan unit 1. So, ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, that's all. Thank you. Question number 2 is a chapter capacitor. Okay, refer to figure above. The capacitor is being charged through resistor of 200 ohm. Okay, A, calculate the time constant of the circuit. B, determine the maximum charge if capacitor is fully charged and the amount of charge if the time taken is 1 millisecond. And C, sketch the graph QT when the capacitor being charged. Okay, A, calculate the time constant. So the formula time constant is tau is equal to RC. Okay. And then we substitute the value of R 200 and C is a 15 times 10 negative 6. So this is 1 mark for substitution. And the answer 3 times 10 negative 3 or 3 milliseconds. So this answer with unit 1 mark. So 2 marks for A. Okay, B, determine the maximum charge if capacitor is fully charged. So the Qmax is equal to CV. So the C is given by 15 times 10 negative 6 and V is given by 6. Okay, so this is 1 mark for substitution. And answer 90 times 10 negative 6 or 19 microcoulomb. So answer with mark, answer with unit 1 mark. Okay, and then how to get the charge if the time taken is 1 millisecond. We use the equation for Q for charging process. Q is equal to Q naught 1 minus exponent negative T over RC. Okay, so we substitute the value of Q naught or the maximum Q 90 times 10 negative 6. And T is a 1 milli, so 1 times 10 negative 3. And the tau is given by 3 milliseconds, so 3 times 10 the power of negative 3. So 1 mark for substitution. And the final answer we got 25.51 times 10 the power negative 6 or 25.5 microcoulomb. So answer with unit 1 mark. So for B, we got 4 marks. Okay, and C, sketch the graph QT when the capacitor being charged. So for the charging process, so our graph for QT graph is like this. So the marks given is, the full mark is a 3 marks. So 1 mark for shape, okay, and 1 mark for the label axis, charge and time. And 1 mark for label for value tau and Q naught. So tau 3 millisecond and the Q naught is a 90 microcoulomb. Okay, so the total mark is 3. So for A, B and C, so total mark for this question is 9 marks. Okay. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So ini adalah DQ set A, question number 5. So question number 5 adalah berkenaan dengan chapter 6 iaitu geometrical optics. Okay,
5A, a concave mirror. Okay, concave mirror. Okay, so bila kita sebut concave mirror, okay, kita terus ingat F dia positif Okay, form an inverted image. Okay, so bila inverted image mestilah real. Okay, ini daripada real mesti inverted, virtual mesti upright Okay, so bila inverted, M dia adalah negatif, real, V dia adalah positif. Okay, forms an inverted image 4 times larger. Okay, so M is equal to 4. So oleh kerana tadi kita dah cakap M negatif, so M negatif 4. Okay. Okay, so 5A1. Calculate the focal length of the mirror F mirror apabila assuming the distance between object and image U and V adalah 0.6 meter. Okay, so bila kita baca ni, kita mesti ingat U tambah V sama dengan 20. 0.6, sorry. Okay, salah bukan. Okay, so bila kita tengok balik nota, kita tengok page 74 and 75. Okay, so bila kita tengok concave mirror, tengok image yang terbentuk adalah inverted, real and magnified. Magnified maksudnya besar lah hanya pada apabila U lebih kecil daripada R dan U lebih besar daripada F. Dia sahaja yang akan produce image magnified, real and inverted. Okay, yang lain tak ada. Okay, so bila kita tengok gambarannya, okay, kalau awak kita lukis, okay, ini F kita, ini C kita. So image objek akan berada di antara ni. Okay, between ni. Okay, dan kita akan produce image real dan terbalik. So dekat sini kita dapat, sini adalah U kita, sini adalah V kita. Okay, so dekat sini adalah 0.6 kita. Okay, so daripada sini kita boleh produce satu equation iaitu V equal to 0.6 tambah dengan U. Okay, so ini adalah equation yang pertama. Okay, kemudian kita ada magnification tadi. M sama dengan negative U over U. So masuk M is negative 4, negative V over U, negative boleh buang. So V kita equal to 4U. So ini adalah equation kedua. So substitute 2 into 1, awak akan dapat 4U equal to 0.6 plus U. Okay, so 4U minus U equal to 0.6. So kita dapat 3U equal to 0.6 dan U kita adalah 0.2 meter. Okay, lepas tu kita masuklah dalam V. Okay, V kita adalah 4U tadi kan. So kita masuk 0.2. So dapatlah V kita 0.8 meter. Okay, sebab semua ni dalam meter Okay, so semua dalam meter lah. UV semua dalam meter. And then baru kita cari, sebabkan dia suruh cari focal length. Okay, baru kita 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. So U kita is 0.2. Okay, V kita 0.8. Okay, V kita positif sebab real image. Okay, last kali awak akan dapat focal length equal to 0.16 meter. So inilah jawapan untuk number 5
A. Okay, so markah dia adalah pada yang pertama, konsep yang pertama ini, konsep yang kedua ini. Okay, jawapan untuk U 1 markah, gantian 1 markah, jawapan unit 1 markah. Jawapan betul unit yang betul 1 markah. So total adalah 5 marks untuk 5A1. Okey. Next, kita pergi ke 5A2. Kita sketch pula dia punya ray diagram. Sketch a ray diagram to show the formation of image. So kita ada F kita 0.16 meter. Kita ada U 0.2 meter. Kita ada V 0.8 meter. So kita sketch lah. Okay, kita sketch concave mirror. Okay, so ini F kita, sini kita punya C. So image adalah in between. So image dekat sini, objek dekat sini, maafkan saya. So ini, so kita ambil array. So kita pakai in lain. Okay, so saya sketch ray dia. Parallel mirror F dan ray yang kedua mirror F mirror parallel. Okay, so ini image kita, image awal. Okay, image yang terbentuk adalah 0.8. Okay, kalau kita tengok, ini adalah U kita. Okay, nampak tak U 0.2. F awak adalah ini 0.16, lebih kecil daripada U. Dan V kita adalah 0.8 meter, lebih besar, 2 kali ganda, lebih besar daripada 2 kali ganda F. Okay, so inilah dia punya sketch. Okay, so 3 markah dia adalah pada ray yang pertama, 1 markah. Okay, ray mesti ada arrow, wajib ada arrow, dua-dua wajib ada arrow. Ray yang kedua 1 markah. Okay, F mirror parallel. Dan yang ketiga adalah label for image and object, 1 markah. Okay, so total marks is 3 marks. Okay, so 5A tadi, 5A1 5 marks, 5A2 3 marks. Okay, so dapat total 8 marks. Okay. Okay, number B. Okay, 5B. Okay, untuk 5B diberi sebagai diverging lens. Okay, so bila sebut diverging lens, kita terus ingat dia adalah concave lens, iaitu F dia adalah negatif. So kalau kita tengok concave lens, okay, dia macam ni. Objek dekat sini, image dia mesti dekat sini. Okay, dan kecil. Okay, kalau kita tahu dia ada satu je ray diagram dia. Okay, dia tak ada banyak. Okay, so a divergent lens form a virtual image, dia kata. So virtual mestilah upright. Okay, so bila virtual, V mesti negatif, upright, M mesti positif. Okay, so dia kata the virtual image half the size of the object. So M kita adalah setengah, iaitu 0.5. Okay, assuming the distance between image and object is 20. Okay, so kita tahu bahawa ini kita punya U. Okay, objek. Ini image kita V. Okay, so dia punya jarak antara objek dengan image ni adalah 20, adalah dekat
dekat sini. So daripada sini gambaran kita ni, kita dapat satu persamaan, iaitu U sama dengan 20 tambah dengan V. So ini persamaan kita yang pertama. Okay, kemudian dia suruh determine the radius, find R. Okay, untuk find R, kita kena find dia punya F lah. Okay. Okay, so daripada sini kita dapat satu equation. Daripada magnification negative V over U, kita akan dapat satu lagi equation, iaitu M kita positif sebab upright. Okay, so negative over U, so V sama juga dengan negative 0.5 U. So ini equation yang kedua. Okay, lepas tu kita substitute 2 into 1. Kita akan dapat okay, U sama dengan 20 tambah negatif 0.5 U. So U sama dengan 20 okay, ataupun terus bawa ke sana. U tambah 0.5 U sama dengan 20. So 1.5 U sama dengan 20. So U sama dengan 13.33 cm. Okay, so kira lagi sekali, betul tak? 20 bahagi 1.5. Okay, so kita dapat ini U. Okay, lepas tu masuk balik dalam equation 2 untuk cari V. So V sama dengan negatif 0.5 13.33. So V akan dapat negatif 6.7 cm. 13.33 darab 0.5. Okay, 6.65 ataupun 67. Okay, so bila dapat dekat sini, kita cari pula dia punya F. 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. So 1 over F equal to 1 over U is 13.33. V is negative 6.7. Okay, last sekali awak akan dapat F equal to negative 13.5 cm. Okay, and then barulah kita cari dia punya R. R is equal to F. F negative 13.5 dan R kita adalah negative 27 cm. Okay, so markah untuk soalan ni adalah 6 marks. Okay, so markahnya adalah pada konsep 1 untuk equation 1, konsep yang kedua untuk equation yang kedua. Okay, kemudian jawapan untuk U. Okay, gantian untuk F dan jawapan 1 dan last sekali gantian jawapan dan unit untuk R. Okay, so ada 6 marks. Okay, that's all. Thank you. Set B, Program DAQ, Chapter 6, Physical Update. Soalan number 6A. In young double slit experiment, the interference pattern is observed on the screen 2 meters from the slit. The string separation is 0.56 mm and the distance between the slit is 2 mm. Calculate the wavelength used and determine the separation between the third dark fringe and fourth bright fringe when the screen is now moved toward the slit by 35 cm. For question number 1, so we write the information given.
The distance from slip to screen we label as D, capital D. D equal to 2 meter. Delta Y means spring separation equal to 0.56 millimeter and slip separation equal to 2 millimeter. Formula yang boleh kita guna adalah delta Y equal to lambda D over D. By using this formula, we substitute all the information. For example, delta Y, D 2 meter and small d equal to 2 millimeter. Semua gantian betul dapat 1 markah. Dan daripada sini kita boleh kira lambda. Lambda bersamaan dengan 5.6/10 kuasa negatif 7 meter. Yang mana jawapan betul, unit betul akan dapat 1 markah. Determine the separation between third dark frame and fourth bright frame where the screen is now moved toward the slit by 35 cm. Jadinya jarak di antara slit to screen akan berkurang sebanyak 35 cm. Jarak baru kena tolak dengan jarak lama. Jadi jarak baru akan dapat 1.65 meter. Untuk kira distance from the central bright frame to the third dark frame, formula yang kita boleh guna adalah Y equal to M plus half lambda capital D over small d. Okay, diberi third dark frame, maksudnya order equal to 2. Okay, semua gantian diisi betul, mendapat markah 1 markah. Order yang betul diganti dapat 1 markah untuk kaedah. Dan jawapan yang dikira, yang mana yang ni untuk Y3. Y3 sama dengan 1.15/10 kuasa negatif 3. Bagi jarak untuk fourth bright frame, yang mana order dia sama dengan bright frame, iaitu M equal to 4. Okay. Bila tulis M equal to 4 ni, kita akan dapat untuk kaedah 1 markah. Okay, formula untuk kira Y, distance from the central to the fourth bright frame, menggunakan formula Y equal to M lambda D over D. Okay, gantikan semua maklumat yang diberi. Ingat, gantikan D yang baru iaitu 1.65. Ordernya adalah 4. Lambda yang lama iaitu 5.6/10 kuasa negatif 7. Dan D, small d adalah 2/10 kuasa negatif 3. Okay, semua gantian betul. Jawapan serta unit yang betul dapat 1 markah. Okay, Y ni belum lagi menjawab apa yang ditanya dalam soalan. Soalan dia nak the separation. Maknanya the distance between third dark frame to the fourth dark frame. Jadi Y4 minus dengan Y3. Y4 minus Y3, ini Y4, ini Y3. Okay, minus, so kita akan dapat jawapan dia 6.93/10 kuasa negatif 4 meter. Okay, jawapan dengan unit betul dapat 1 markah. Okay, bagi 6B pula, monochromatic light illuminates a double slit system with slit separation of 0.3 millimeter. Jadi yang diberi adalah small d, 0.3 millimeter. Second order. Dalam soalan dia dah mention order. Jadi M equal to 2. Okay, maximum maksudnya merujuk kepada bright frame occur at 4 millimeter from the central maximum on the screen 1 meter from the slit. Jadi 4 millimeter ni adalah YM. Dan D adalah 1 meter from the slit. Okay, find the wavelength, find the distance from the central maximum to the fourth minimum, and
Find the distance of two consecutive fringe. Okay, daripada maklumat yang diberi, soalan nak kita dapat